بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة سنة أولى ماستر إعلام آلي شعبة إعلام آلي تخصص ريزو إي سيستم ديستريبيي. السلام عليكم ورمضان مبارك. نواصل في الدرس الثاني من مقياس تريتمون دو سينيال إي كوميونيكاسيون نيميريك. الدرس الثاني إن شاء الله رايح نتكلموا على بعض الإشارات أو لي سينيو اللي مستعملين في لي ريزو انفورماتيك وفي معالجة الإشارة في كل أنظمة الاتصالات. كنا شفنا في المقدمة تعريف ما معنى سينيال، وقلنا باللي سينيال c'est une fonction mathématique والله هي c'est une représentation d'un phénomène physique، يعني هي تعبير رياضي عن ظاهرة فيزيائية. والظاهرة الفيزيائية في الريزو انفورماتيك هي نقل المعلومات أو لي دوني من ترمينال إلى نوتر ترمينال، يعني داخل الريزو. وشفنا أيضا كذلك طرق معالجة الإشارة في الاتصالات الرقمية، وتكلمنا عن الاتصالات الغير الرقمية يعني لي كومونيكاسيون انالوجيك من الAM FM، والاتصالات الرقمية الجديدة المستعملة في التليفونية الجديدة وفي لي ريزو انفورماتيك. وشفنا أيضا أن لا كلاسيفيكاسيون دي سينيو، يعني أنواع لي سينيو دو بوين دو في إنرجيتيك، دو بوين دو في مورفولوجيك يعني من ناحية الشكل تاعهم، و دو بوين دو في سبيكترال أو لا ريبريزونطاسيون تومبوريل فريكونسيال كما عرفها مسيو فوري. اليوم راح نشوفوا بعض الأنواع من هذه الإشارات أو لي سينيو المستعملين في ميدان الاتصالات، وكذلك الأنظمة المستعملة من أجل معالجتها، هذه لي سيستم دو تريتمون دي سينيال. وحنا في المرة الماضية قسمنا لي سينيو إلى نوعين، يعني من ناحية طبيعتهما، من لي سينيو ديترمينيست. واش معناتها ديترمينيست؟ واش معناتها الياتوار؟ الياتوار شفنا بلي معناها لا فاريابل إيطالياتوار، معناتها سي دي فونكسيون جيري بار دي لوا دو بروبابيليتي. لي لوا دو بروبابيليتي راح نستعملوا لي كاركتيرستيك دو بروبابيليتي اللي هما لي كارتيب، لا فاريونس اي اوتر كاركتيرستيك. لي سينيو ديترمينيست هما لي سينيو اللي معروفين، يعني عندهم ان موديل ماتيماتيك، نمذجة رياضية معروفة، مثلا ناخذ مثلا دالة اللوغاريتم، دالة الاكسبونسيال، دالة السينيوس، الكوسينيوس، لا كونستونت، لا فونكسيون لينيير، الدالة الخطية، الدالة الألفية، هذه كلها اسمها تدخل في الديترمينيست. لي سينيو رونكونطري توجور في لو تريتمون دو سينيال هما لي سينيو قلنا في لا كومونيكاسيون نيميريك، معناتها لا فالور لا فاريابل اي نيميريك، ou la valeur de x est numérique ou la valeur de y est numérique. Donc c'est des impulsions qui se nomment des impulsions. Yani c'est des valeurs numériques, c'est des points. Ne sont pas une variable continue qui m'a chauffé la communication analogique. Donc quelques fonctions utilisées. Les valeurs numériques, c'est une représentation des fonctions analogiques converties par échantillonnage. Nous par exemple la fonction هذه، la fonction ou le signal S de t constant égale à A. Elle est 0 pour t négatif, elle est égale à A pour t positif. Donc هذه لا فونكسيون هذه واش نسموها؟ سي لا فونكسيون سين ولا دالة الإشارة، elle est égale à 1 ولا A pour t positif, elle est égale à 0 pour t négatif. إذا
حبينا ناخذ الإشارات السالبة. Donc, pour t أقل من 0 elle est égale à moins a. Et pour t supérieur à elle est égale à moins a. هذه هي دالة الإشارة. دالة الإشارة هي تساوي ناقص a في الأزمنة السالبة، وفي الأزمنة الموجبة تكون égal à a constante. الدالة عندما ناخذ لي سينيو كوزال، وعرفنا واش معناتها كوزال. كوزال معناتها لي فالور de la fonction ne dépend pas des valeurs négatives، يعني sont réels معناتها منين يبدا السيستم يمشي نبداو نحسبوا لي فالور دو لا فونكسيون، يعني هذه الإشارة تاخذ قيمة في الأزمنة السالبة عند تي تساوي أكبر من الصفر، يعني 1 2 3 أو أعداد حقيقية. في هذه الدالة عندما تكون كوزال، par exemple ناخذو est égal à 1 elle est 0 elle est égale à هذه elle est 0 pour t négatif elle est égale à 1 pour t positif. هذه يسموها ليشنو، ولا la fonction unité. La fonction unité, elle est égale à 1 pour t supérieur à 0, elle est égale à 0 pour t inférieur à 0. Bon. La fonction unité, والله نسموها la fonction إشلون معناتها درجة. بون لو كان يكون هذا الإشلون se forme يعني il est ascendant. Comme ça. يعني quand t égale à 0 égale à 0, 1 égale à 1, 2 égale à 2 معناتها y اللي هي s de t égale t. هذه elle égale à t. يسموها la fonction ramp. La fonction ramp هذه تعتبر دالة خطية. هذه la fonction ramp. Bon. لو كان ناخذ une fonction أخرى، une fonction elle est égale à 1 ou une valeur pour certaines périodes, et pour certaines périodes qu'on appelle la période, elle est égale à 1, elle est égale à 0 outside this window. This is S of t. Donc, quand t égale inférieur à t sur 2 moins t sur 2 ou supérieur à t sur 2, la fonction égale à 0 et elle est égale à 1 à l'intérieur de la fenêtre. هذه la fonction سموها la fonction rectangulaire ولا la fonction rectangulaire ولا la fonction fenêtre rectangulaire. La fonction rectangulaire c'est une fonction fenêtre. Bon. On peut la définir sous forme analytique. Elle est égale à 1 dans cette période. On peut la définir S de t égale la valeur, bon, n'importe quelle valeur d'amplitude égale à rectangle de t moins tau sur la période. Bon. A c'est l'amplitude, tau c'est le centre. Pour ce cas égal à 0, tau égale à 0, donc pour cette fenêtre elle est égale à 0. Qu'on déplace tau هذا يعني ياخذ une valeur, par exemple نحطوا la fenêtre ici, donc le tau aura une valeur, donc t sur tau. Et le grand T, c'est la largeur de la fenêtre. Bon. Une autre fonction, bon. Cette fonction, on peut la réaliser en utilisant deux fonctions unitaires. Deux fonctions unitaires. Par exemple, deux fonctions unitaires. Par exemple, la fonction unitaire qui démarre, elle est égale à 1. Pour t positif, elle est égale à 0 pour t négatif. Donc, la deuxième fonction,
C'est la fonction unitaire retardée. Elle est égale à 1 pour t supérieur à t0. Elle est égale à 0 pour t inférieur à t0. C'est S1, S2. S2 de t. Donc S2 dt. C'est quoi S2 dt? C'est une fonction S1 de t retardée par un retard t0. Donc, quand on fait la différence entre S1 et S2, qu'est-ce qu'on aura? S1, S2. Donc, pour cette période, entre 0 et t0, S2 égale à 0, S1 égale à 1. 1 moins 0, c'est 1. Elle est égale à 1. Donc, elle est égale à 1 pour t entre 0 et t0. Pour t supérieur à t0, pour t supérieur à t0, S1 égale à 1, S2 égale à 1. Donc 1 moins 1 égale à 0 pour t supérieur à t0. Donc on aura une fonction d'autres couleurs. On utilise d'autres couleurs. On aura cette fonction. Elle est égale à 1 entre 0 et t0. C'est comme ça qu'on peut construire une fonction fenêtre à partir de deux fonctions échelons. Bon, à partir de deux fonctions échelons.